عزیز، همه کسا سازین خوبین. روزی همگیتان بخیر و شادی باشد. سلام گرم و جوشانی خدمت از تاجیکستانی عزیزمان به همه شما میرسانم. برای آدمی کارگر یگام چیز دیروش نمیگیرم. من در یک کریشه برآمدگیم که سویازی خوش باشد. در همین در قشلاقم در خانه اپای مهیرم در کریشه برآمدم. کریشش خانهش در اتاژه های. علیکم سلام. نوکی کریشه برآمدم که برای نام برای شما نشان دهم و کمی هم باشه درباره تاجیکستان عزیز، درباره سیتواسیون هایی که این لحظه ها رفته ایستن در تاجیکستان، چگونه پگوده، چگونه میگم که احساساتی ما و فرزندا چگونه خودمون حس میکنیم. شما آدمایی که پلان کشیدگین که میبیاین چیکار کردن در کار، درباره نویچاکا سخن میرانیم که آمدن چیکار کردن در کار. برای همین افراد چقدر میخواستم که بشه که برای که نویچاکای کمانده به نهایت الحمدلله که بسیار شدن و رونا یک هفته دیگه موندگی کاتالوگ ما را شخصانی که میبرویند کامنتاری نگاتیو می نویسند دیگر شخصانی ریاگیر و نمیکنیم برای که آدمای بیکار بسیارن اما میخواهم پول کار کردن. ما به هر خی گپا گوش نمیکنم. شما را هم نخونین، نگاه نکنین. تک علیکم سلام. آوازای ما رفته است دخترها؟ اگر آوازای ما رفته است باشه یا پلوسک مونین. با شما هستم سیده رجب و پارتنری کمپانی فابرلیک. خواهش میکنم سوال و جواب تنها اویدی کار شود. لیچنی زندگی ما یا ما لیچنی زندگی شما دا کاردار نمیشیم، یک طرف میمونیم. این پرابلم ما که من درنی اویلم باید رشدش کنم. برای همیقه شام بخیر. ولی ما دا شام نشده بر وقت. شما دا کدام شهرین؟ لیچنی زندگی همدیگر ما دا کاردار نمیشیم، تنها اویدی بیزنس گپ میزنیم. برای همیقه افید تنها برای بیزنس، برای شخصی که تازه در کمپانی فابرلیک پیوست شدگان. آواز سازه افیر به یگام افکتای با حسنی خدا دادگی به یگام مکیاژ هم کردگی نیستم. علیکم سلام. پریویت پریویت. علیکم سلام. علیکم سلام. سلام علیکم خواهر جان شیرین زبان. علیکم سلام اپا جان شیرین زبانم. رحمت کلان. همه کسا سازین خوبین. ما 29 مای تاجیکستان آمدیم. یگام کس برای سطر یگام چی نگفت. ما به نهایت شاد شدیم. هیچ که ما دا کاردار نشد. با حرمت احترام پیش از آن سالهایی که می آمدم کم ترقین بود و پیش یگام جای قیندیش نه. به نهایت خوش رو گذاشتیم همراه فرزندان. همه ویدیوهاش هست در یوتیوب در کانالم میتونین در اومده تماشا کنین. خدا با شکر ساق و سلامت آمدیم. ساق و سلامت آمدیم. کودکا 3 روز ساز بودن. نو همین روز مصطفی تمپراتورا کدیسته برای که آمدگی ما در هوا سلقین بود. یکی عباره 37-38 گرادوس خیست پگوده. برای که کودکای روسیه هم ایتا نرمال پاراستامول دادیم. همین روز تمپراتورا کد بچه دیمانگیم پاراستامول دادیم. ایجا به اموکسیلین به آنتی بیوتیک زندگی نیوازماجنه های برای کودکای روسیه تو همین 8 سالگیشون کسر میشتین. خدا بشکر علی فاطمه سازای. فاطمه سازای خدا بشکر. مصطفی کمتر نوتاب. خیلی بگیم که خیلی هر وقته که شکم درد میشوند، هر وقته که خیلی پرتو خدا بشکر علی به این روزا نرسیدیم. پگودا به حد گرم 38 گرادوس برای ما شخصانی که уже 10-12 سال شد که در روسیه زندگی میکنیم. تاجیکستان دا کم ترک برای ما دشوار شده است. خیلی کوشش کردیم. همین روز ما 3 ساعت خورفتم ما زی خواه ایستگیم چشم بینید چقدر
микрофон гирифтам, бояд овоз боша, зарядаш тамом шуда. Овоз соз ши? ҳазор раҳмат апа барои суханатон. хулоса мегум шахсонет ки нав таваллуд кардагианд хубтараш тоҷикистон наёянд, барое ки тоҷикистонда кӯдаки нав таваллуд кардаги тези бад касал мешавад. кӯдакотон я авқотхӯра кишид ба биёянд тоҷикистон. кӯдаки авқотхӯра кайси бигем папроши. микрофона зарядаш муд барои ҳамиқа овоз нест шуд. алейкум салом. ҳазор раҳмати калон барои дастгиритон, барои ҳама он подписчикое ки дар ватсапи ма миннатдорӣ хичона баён мекунанд ки мо ҳамроҳи тием сайда мо даҳти боварии калон дорем. ва боз ҳам як шахси дига дар ватсапам гуфт ки ҳатто галасавоёш ҳастай, ҳоли иҷозат шагирм, агар иҷозат се галасавоёша мемонам. то имрӯз мегамонад дидем ки зани тоҷик инқадар ба қуллаҳои баланд расида дар рӯи саҳнаҳо инқадар бигем як компания ки 25-26 сол шуд ки кор фаъолият дошт барои ҳамаи мову шумо шинос кард. ва ман умедворам ки инами компанияи Фаберлик намисол 27 солагишай дар анами 27 соли компания 3 солш мешава ки мардум шинохтан Фаберлика. фикр мекардан ки дар Фаберлик фақат бор мегирӣ, хона ба хона мефурӯшӣ. ҳамихе фикр мекардан. лекин ман намегум ки ман ҳамаро ёрдам кардам одамо пул кор кардан. Не, ман сабабгори тамоми занҳои тоҷик шудам ки фаҳмидан ки Фаберлик чияй, кияй, дар инҷа пул кор кардан мешава, чӣ хел пул мегирӣ, роҳи бизнеса, ҳамаи ҳамира ман сабабгор шудаму биромадам ба халқи намхе рӯбаро фаҳмондам. бисёри занҳои мо метарсидан ки бирояд намхе бифаҳмонанд, гап зананд, ай ҳархи гап хабаро. ман ай ми 3 солши чӣ корое дар ҳаққам накардан, одаме ки мақсади асосии хича дар зиндагӣ дорад ва ягон кас шикаста наметавонад, поймол кардарам наметавонад. бовар кунед. ва ҳар як соҳарам роҳи хича дорад. ми ютуб тамоми чира дорад, не ки роҳи хита интихоб мекунӣ меравӣ. пайғамбари мо фиристодаи худованд буд ки душман дошт, ҳатто қасди ҷонша кардагӣ буданд. 3 рӯз гушнаву ташна дар нуки як кӯҳ бигем пинҳон шудагӣ буд. ай душманош, ҳоли мо кием? барои ҳамиқа ин гуна гапу хабарҳо инами қарам настроени мара намегрезонанд. барои иқа уқа гап агар мо рӯ ҳафтода шавем, дилшикаста шавем, бизнеси худмона пеш набарем, пага дая шикаст мезанӣ. пага дая шикаст мезанӣ. ҳамо одамо як стакан ови худоҷониро ай водопровод намегиранд битиянтона. занҳои азизу меҳрубони ма, ба ақлҳои худтон кор кунед. ягон каса гӯш накунед. фалонча гуфт бизнеса наметонӣ, фалонча гуфт нами чӣ кор мешӣ. шумо ба бизнес даромадани худтон ҳами куҷое ки равӣ ба ҳуҷҷат кор медороӣ. ай и чиз шумо ягон хавотирӣ накашед. компания на қарз метиҳад ки шумо қарздор шавед, на як кас дар ном фамилия шумо дар коре, ба як ҷои ном фамилия отчество сол мои таваллуде ки шумо ари паспортон роӣ мекунед, ҳеҷ кас шуморо ягон кор кардан наметиҳад гарантияш кати. барои ҳамиқа гӯш накунед. бовар кунед, дар дигар миллатҳо михели гап хабар нестад. представляете, дар дигар миллатҳо михели гап хабар нестад. чӣ корое ки намекунанд. фақат гапи хуб гап зада наметонӣ, гапи ганда тамон дар пеши худат. кадамш несехта ба пайғамбар баробар на. конечно, мо ба чирки нохуни пайғамбар намебуроем ки анам пайғамбар фиристодаи худованда ҳамон қадар. ма дар ин саволҳо ҳамашда ҷамъбаст кардам дар канали ютубам, ҷавобоша додам. эҳтиромона хоҳиш мекунам эфири мо танҳо оиди бизнеси Фаберликай барои нави чокоҳай дар криша ози ма ябор экрана уст кунам, шумо бинед ки ма дар куҷоҳам. дар криша биромадам эфир кардам ки ина диде дар кришаем, барое ки дар хона нест связ.
در کریشه دیده نه آدمی کارگر در یکم چیزی روشا نمیگیره پاو خوارو شخصا نیت که می نویسین که سایده مو کمپانیا بدرویم میشه که ما تنها برای خودمون زکات کنیم یکی بال نکنیم یکی کماندا نکنیم فقط برای خودمون زکات کنیم میشه که ما همین گونه بیزنس کنیم و پول کار کنیم اپا و خواروی مهربونی ما باور کنیم شما کمپانیا میدروین کجایی که ندروین همه جا اسلوبی خیچه داره правильно هر یک جایی که شما میدونین اسلوبی خیچه داره اسلوبی را اجرا میکنین پولی خودتون کار میکنین وقتی که شما بیزنس رو مدین اسلوبی را اجرا نکردین شما پول کار نمیکنین شما کاری اویلیکا که میدونین نه مثال شما میدونین که ایمی 30 روز کار میکنین شما اویلیک میگیرین شما نمیرین که ما یه ماه پیشکی کار کرده بودم اگه این ماه 3 ساله کاری مرا پولشا بتید это невозможно паухару новый каталог, новое звание, новые деньги. Каталог нам сошит. Баллы худмуна мекнем, условия худмуна мекнем, звания дошта бошем, личный объем уна пайджо бал мекнем, ойлик муна мегирем. Каталог нам шит бо бизнес ай сар мешава. Бо хаму кори ки кардем, хаму ра бо такрор мекнем, бо пул муна мегирем. Чанд қайки команда калон шит, хаму қадар пули калон кор мекнем. ایجای خالی نیست که تو درآمدی و 3 سال بالای تو جمع شوانه بعد تو 3 سال پس یکم زبانیا بروی هزار رحمت شخصی که درباره من شما را ای صدق دل دوست می‌دارم من در همین لحظه ها میفهمم که کی دوست من کی دشمنی من ایرم یک آپوتی زندگی شد برای من میدونین من چقدر دختری خیلی بودم دل صافی فکر میکردم که همه رنگ خدمه همه آدمی که دلش صاف باشه به همه خوبی بخواه بر همه پیشروی بخواه فکر میکنه که همه رنگ خچه باور میکنین فکر میکنه که همه رنگ خچه آدمی که بعد گپوی بعد می نویسه یک امر با جهل فرزندی خودش در رحم نداره میزنه هر روز یک چیه بهانه گفته جنگ میکنه خیلی شخصا بسیارن فکر میکنه که همه در گیردش فکر میکنه در گیردش همه رنگی هموان باور میکنه امی خیلی آدم امی خیلی فکر میکنه لیکن بایدتون هستم من یه بار گفتم که یه دخترک ما در نویست خیر کردم گفت که شم در یه زن ما در نویست گفت که شم کرونویروس دیگه در بنیسه خواه اپا دو بوده که مایده دارم حتی گفت کودکام شیر خوره کن شیرشون تموم شدگه راستی که همون جمع در همون قشلاق زندگی میکردم در علاو القا داشتم که همه اسمس کرد با ما پولش گذراندم رفت همون روز شیر خرید پرودوکت خرید خونش در حتی گوشت خرید سامبوسا کرد در خونش بعد صورت گرفت روی کرد با خلاصه سامبوسا رام کرد گودکش ویدیو کرد سامبوسا خریش ویدیو کرد خیلی خرسان شدم چه خیلی هم یک از در خیر کنی خیلی میکنی که 10 تا رستوران رفتی 6 تی راحت کردی و یا شهر دیگه پوتشست و رفتی اومدی من خودم خیلی میکنم یا خیر کنم با ایبان یک چند ماه گذشت با نویس که اپا ما در محصولات های فبرلیگی قبل پول روی نمیکنید با گفتم شوهر تاز شید با گفت که ها گفتم شوهر تا بگو چیزای در کاری تا خریداری کنه با بیت مون با ایبان یه هفته گذشت با نویس که اپا جان اپا جان گفت من میخوام که تو ما با همین قپولی دیگه سومارا نمیگم همین قپولی دیگه رو کنیم با گفتم که شوهرت کار میکنه شوهرت کار میکنه گفتم با گفت که ها با گفتم که شوهر تا بگو پولت بتیه چی کم بودی تا بود که با گشت سرازو در سوالم گفت که اتریقا دختری بخیل بدای ما قطعی گونم شرط کردیم که تو تا آخر دما پول میتی تو یه بار دادی دیگه ندادی اوژه همین گونه زنها
дили одама мешикананд, бовар мекунӣ, дигар сангдил мешавӣ, дигар ҳеҷ када боварӣ намекунӣ. ин рӯзҳо инами кадоме ки мара пул пурсам, мегӯм ки апа бахшиш мано, мерам барои кор мондагиам. Да ин бора ма да нанависем, сразу медонӣ чӣ мегӯянд? Плод айсарат бимона, плод намечи, илоҳи нам ранги фарзанди ма фарзанди ту касал шава. Инам хали дуо мекунанд. Нахо одаме ки биё айти пул пурсад, та отказш кунӣ, ҳам хе дуо кунад. У хали одама худо як муш задаиша. Дигар аида бисёр намезана. Задаиша, лекин боз ҳам намефаҳма, як каси дигара дуо мекунад. Дуои ноҳақ накуне, одамое ки дар бораи ман намедонен, ҳақиқати туғрира намедонен, чӣ гапу кор шудагиа намедонен, дуои нотуғрӣ накунен. Ин зиндагии ман 24 соат 24 намудай. 24 намуд гапу хабар, 24 намуд гапу кору, 24 намуд хурсандиву зиқӣ мешавам. Ман ҳамаи ира рӯи экран намебурорум. ҳастанд шахсоне ки инами ним танонат мегӯм ку як танон шуд, бовар кунед душмани хита пайдо мекунед. Барои ин шумо сартонам вайронам накунед. Тамошобинони азиз, он зиндагие ки ман дорам шумо намедоненаш ва як дурӯғе ки як кас мебурораш, ба ӯ сразу бовар накунед. ҳозир замонаи техника шудагия, як намуд пеш рафтагия ки ҳоли шумо мефаҳмед дар оянда ҳамун шахсоне ки иқадар гапои қабеҳ мегӯянд, бовар кунед, дарди сари худтон мешавад. ҳамин кадоме ки гапи қабеҳ мега, аввал брава дар оина хича бина, гиребонша букаша, бовар кунем, тоқати бӯи гиребони худаш намекунад. Барои ҳамин қад зиндагиш ҳар як шахсията худаш бигем ки проблемаша ҳал мекунад. Ман ҳамин қад барои шумо мегӯм ки ман хонаи на ягон кас рафтам, ман даказатам намекунам барои чорта беақл. ин ҳаққи як касам нахӯрдам. Зиндагима айнол худам дигаргун кардам, то ба ҳозир расходи худам ай худмай. На а ягон кас гирифтам, кӯшиш кардам, ёрдам кардам, на бигем ки ҳаққи як каса хӯрдам. Инами қагап мегӯм, да гапам ҷавобгарам. чикор кунем ки ба камтарак ҳамин одам пешравӣ кунад, якта кундош не як сакта кундош пайдо мекунад. ҳазор раҳмат духтарои меҳрубони ман, ҳазор раҳмат барои шахсоне ки гапои қабеҳ менависанд ки эфири ман ин қадар одаме ки дай момент дар эфири ман қарор дорад, ин қа одам набуд. рейтинги мара баланд мекунанд, барои пешравии канали ман дастгирӣ мекунанд. аними гапи қабеҳ дар гуҷои шава, ҳама душманако ҳамунҷа медаванд, баъд эфир просмотраш нағз мегирам. инам як пешравие барои ман духтарои хушрӯ. баъд як чи дигар нагуфта намона ки 1160 нафар дар эфири ман хуш омаден. ҳама каса ба эфири ман кадомед ки набошем нури дида тоҷи сар. як хушхабари дигара бугум то напав хоҳаро ки ман галочкаи ютуб имрӯз гирифтам. диден канали ман дроян уже ютуб мада галочка мондагия, скоро кнопкаи ютуби сереброра мегирем. хулоса, то меҳнат накунӣ роҳатша намебинӣ. тамошобинои азиз, консултантои азиз, марам я вақто консултант будам, фаромӯш накунед. Ман бепул омадагим компанияи Фаберлик, бе ягон копейк, бе ягон дирам. бизнеса айнол сар мекунӣ. бепулам дар ширкати Фаберлик бизнес карда мешавад. ҳеҷ кара гӯш накунед. фалонӣ гуфт қарздор шудам, дурӯғ мега. аммо одаме ки мега ки дар Фаберлик қарздор шудам, доказат куна. шумо гӯен ки доказат куна ки чӣ хел қарздор шудагия. ҳазор раҳмати калон, миннатдории бепоёни худ ман ба ҳар яки шумо мерасонам. подписчикои меҳрубони ман, хушбахтиҳо ҳамаш дар пеш, рӯзҳои хуб дар пеш. сами главни худованд ӯ дунёи моро обод кунад. дар ҳамин замона касал шавӣ, дар фарзанди худат дар кор нестӣ. барои ҳамин қа фикри худто накунен, саротона вайрон накунен, беҳуда фарзандотонам ҷанг накунен. ман ай ҷанг уже 3 сол шуд ки халос шудагим. ҳар қадаре ки меҳру муҳаббат ман дар фарзандом, дар хештаборам, дар модарам, дар падарам зиёд кардам, худованд ҳамон қадар баракатша барои ман дод. ҷанг на танҳо баракати кор, балки баракати зиндагиро мерезонад. кӯшиш кунен тамоман бадҷаҳлӣ накунен. агар инами дар нервитон сахти бадам бирасанд, фақат истиғфор. ман фақат нами тасбеҳакам дар дастам, статусои мара кадами тамошо кунам, ҳазорта ҳар рӯз астағфираллоҳ мегӯм. астағфираллоҳ, истиғфор ғазаби моро пас мекунад. мусалмони ҳақиқӣ ғазабша фурӯ бурда метавонад.
اون شخصی که سبوکی میکنه، جنگ جنجال میکنه، اون نصیحتایی که ما کردگی متاسفانه همون شخصایی که اوضاع ما را موندن، اگر نصیحتای ما را میموندن، ای اولش گلوسای ما را میموندن، اینقدر خودشون بدنام نمیکردن. ما کارشو ندارم، خداوند دعا میکنم که همون شخصانی که اویدی من فکری بد میکنن، خداوند هدایتشون کنه. مثلا هست ما انسانی هستم که در 100 کس معقول نیستم، لیکن در میلیون کس دیگه معقولم. همین خیلی это нормально. Не обязательно ما در همه معقول باشم. برای که ما بلاگرم، ما نه در همه معقولم. اینمی باور کنین پیشروی ما دشمنی ما شدگه. شخصی که در دیوانک ما شیشتگی بودیم، ایا стакан آب خوردگی بودیم، به فبرلیک اپا و خواری جانی بودیم، پیشروی کدام دشمنی ما شدن، ناتوری دشمن شدن. برای همیقه اینقدر پرزیدنت را میبرن ویدیو میکنن، اینقدر ما فخر میکنیم که در بری هوایی خداوند همه شما را هر کجایی که هستین نگهبانتان باشه. خداوند همه ما و شما را هدایت کنه، همه مونن در این دنیا هیچ که به عیب نیست. خداوند او دنیای ما را آباد کنه، بگذار خوبی ما برای دنیای آخرت ما بمانه. این همیقه خوبی کردی در دفتر اعمال نوشته می شود، این همیقه بعدی کردی در دفتر اعمال نوشته می شود. کوشش اویله هایی که بسیار شما در یک خانه برای یک اوقات کردن، برای یک حسوده شستن، برای یک حولی را رفتن، جنگ و جنجال نکنید. برد میکنه همون شخصی که هر روز پسوده میشوه، هر روز اوقات میکنه، هر روز حولی میروه، همه این ثوابش در دفتر اعمال شما نوشته میشوه. خانه هایی که شما 2 تا 3 تا 4 تا کلینین، یک گلا کودک شما اوقات کنین، همون قدر کلین کودکو بخورن، همش ثوابش در دفتر اعمال شما نوشته میشوه. باور میکنین؟ همش این قهق خوبی رم نوشته میشوه، این قهق بدی رم نوشته میشوه. برای همیقه تحسب نکنین ای کار هیچ که نمرده، میمردم من میمردم. 7 تونه کارتوشکا رم برداشتم، 7 تونه کارتوشکا رم برداشتم. باور کنین هیچ کار نشیدم. این بهترین لحظه عذابم پس سر شد. دم من این کارا را من عذاب برای خودم نمیبینم. عذابای من همون روزایی بودن که من با دست شکستگی، با سری کشیدگی در جنگلا شب روز کردم، تنهایی کشیدم با فرزندم. همه ایو پس سر شد. دم من لحظه های خوشبختی من که این قدر میلیون کار کردم، کرته هم پری پل، کشلاکم پری پل. وقتی آن رسیده است که بخرم و بگردم فکری هیچ کاره نکنم. برای همین قنایچکای مهربان من هم یه وقتا کنسلتانت بودم. من یکی برای پارتنری فبرلیک شدگی نیستم، یک برای پارتنری فبرلیک من آمدگی نیستم. مرم هیچی را نمیدانستم. روزی که مرا در گروپ دبابیت کرده بودن، ها مرا تبریک و تبریک، ها ما پولگیری زوانیا بایی، ما حیران شدم اینجا چیکار باشه. بعضی کنسلتانت ها میگن که اسمس بسیار میبیاید سری ما در میکنن. اسمس بهوده نیست. گروپ های ما تنها آیدی بیزنس های، آیدی کار. وقتی که شما صبر و طاقتی در گروپ ایستادن ندارین، شما ایکجا کار یاد میگیرین. هر روز ابوچینی هست، یا اینکه این منت باید ما در جواب بودی. اپا و خاره مهربانی ما، شما 106,000 نفرین سایده خودش طاقه. شما همه ما پول گفته کمپانی آمدیم، همه ما پول گفته کمپانی فبرلیک آمدگیم و فرق نداره. شما در همی کمند ما رجیستراسیون شدین، در گروپ ما هستین، یکم سوالتون به جواب نیست. شما کار یاد بگیرین، همون تیلو را ایک جایی که نباشه میابیش پرایویل نه. همون شخصی که کار یاد میگیره، اوجه ما میبینیم که اکتیو نیای در گروپ ما خودم میام شکی ما قطعه چخیل کار کنم. ما تنها با آدمایی را در روی خط مینویسیم که بیزنس پول یاد گرفتگیان، درباره فبرلیک، درباره مارکتینگ پلان 50 بالا 100 بالا نویچوک باید چیکار کنه، اویدی مارکتینگ پلانی فبرلیک، اویدی محصولات ها، اویدی کاتالوگ، همه معلومات داشته باشه. Я знаю русский, но, к сожалению, мои эфиры только по-таджикски.
شما همش یاد گیرین، من شما را میابون، فرق نداره شما ایمینای دتگی ما رگیستراتش شگین یا که گلوبینه یا که ای همه آخیر آدمی کارگر کسی همه نقص ببینه که کار کنه. همه شما کمانده من، همه شما هم برای خودتون هم برای پیشروی ما به کار درآمدگی. هزار رحمتی کلان اپید خواهرین برای سخنهای بهترین تون. Мне не жарко, но у нас 38 градусов. Хози номалум ай камерам Россия, холи як нав омаде моли иншалло ай пеш ида юбилей компания конференция. Ҳазор раҳмати калон барои суханотон миннат дорам. شما همتون قوت دلی ماین. ما در دم момент ما در حصار قرار دارم. برای که من فقط گپای خوبم میبینم، گپای گنده کتی چشمم میپوشم. هر یک گنده کتی جواب چیم سرما بیران کنم، ما کسلی کنم فقط اکی در کار میشه. هیچ کار کنم که خداوند 5 پنجره یک خیل نآفریده که نگاه کنه. 5 پنجره یک خیل نیست. یادش کلانه یادش مایده. آدمی خوبم هست، بدم هست. همه ای که سر به سر شده میشینم بعد من. کسی آدمایی که نگاتیو می نویسن همه باید در باید نگاتیو رو من رحمت میکنم. فروی بچم. فروی همه تو. فروی пожалуйста, вы мне мешаете, бача جان. فروی همه اومدین مرا گیرد کردیا. هزار رحمت برای سخناتان. همین آدم کمتر نروی چید کنه уже سرتا در میگیره، پوچ دست پوتا لرزه میگیره. زچه مده همین گپ کارو؟ تو را ندانم نشناسم، تو اینمی اینقدر گپی بزی می نویسیم همون را بخونم سری چندین کسی دیگر را ویران کنم. جواب میتیم انشالله همه اسمساتون دا جواب میتیم. شخصانیت که اسمس نویسگین به جواب موندگی علامت سوال روی کنین برای که اسمس ما در هر یک لحظه و سکون میآید. هزار رحمتی کلان فقط و پیش انشالله. کاتالوگی ما اپا و خواهران ایقا چیکار کنم اسمس را نخوانده نمیمونم. هزار رحمتی کلان. علیکم سلام. ای که جای حصار ما در حصار خانه ندارم، خانه ما در شهر. علامت سوال در واتساپ بکنین. آی دلی چنی خواهش میکنم سوال نتین. افیر تنها برای بیزنسه. رحمت. Ви самая лучшая поджонеся. Хазор рахмат. هیچی مرا نگفتن، دیگران را کنم میدونم برای سطر مرا یگام کس یگام چی نگفته، یگام سطر مهوی نکردم، فقط همین شپچکا نکردم. شپچکایی که نخیلی میکردم که به ایجاها محکم بود. خرکوزی نه ایجاها من نمولو کسی محکم کردگیم همون شپچکا من نیاوردم یگام تشه، فقط شرف آوردگیم تمام. هیچ که حالی هیچی نگفته من در شهر من زندگی میکنم. ای 100 бал شما در شرکت فابرلیک уже звание میبرین. ای 100 бал شما уже اویلیگ میگیرین. نه که 100 бал همه کرده میتونن. любой کس تمامی نویچوکو کرده میتونن. کوشش کنین کمانده سازین. هزار رحمتی کلان برای دعاهای خوب تا نسبت ما و فرزندام. کمانده که ساختین شما هر چقدر که کمانده کلان شد همون قدر پولی نقص کار میکنین. کتی فرزندام آمدگی ما کتی هر سه کودکان ویدیوش هست در یوتیوب. با پیش امنیچکا هزار رحمتی کلان. نه خطا میکنی کدام نویسی که ای با پولش فخر میکنم. من یگان بار با پولم فخر کردگی نیستم. من میلیون پول دارم، نه که من دتنه کرتای 100 سومونه های. دیده؟
ما کرتای 40-50 هزار نمیپوشم، کرتای 100 سومونه حیدتنم. نویسته که یک سوال چی به بغیر ایتی هیچ که میلیونر نمیشه. شما یه بار یوتیوب در آمدگین، یه بار شما همین کانال یوتیوب در کمان دایما ما میلیونرم، اپای گلرو جان میلیونره، گلرو بردیه زینب دولت و میلیونره و میلیونره، شوی و رخشانه میلیونره، مویانسر میلیونره. این شخصانی که اوجه میلیونش گرفتگین ایفا برلیک. با که میلیونر، اپای مهیرم، رجب و مهیره میلیونره. در کمانده ما میلیونرها بسیارن، شخصانی که اوجه بگیم که میلیون ایفا برلی گرفتگین پروستو و یا بلوگر نیستن که شما و یا را بینه. باور کنین اپا و خواه شیرین ماه میلیونره، اوجه میلیون پول کار کردگی ایفا برلی. آواد ما اکران کشتم شا آواز ما. ای همی سوالی که میلیون تا با او دنیا را نمیبری، همی را ممکن که نفهمیده نه شما. حاضی هست ای آوازم؟ شید هست. ما میلیون نمیبریم، ما خونه نمیبریم، ما ماشین با او دنیا را نمیبریم، نه که ما با این پولی کار کردگیمون او دنیا مون آباد میکنیم. ما میتونیم خیر کنیم، صدقه کنیم، یگم کم بغل دستش بگیریم. من انشالله ایدی قربان دا گاو میکشم و صدقه میکنم. ما اوجه بسیار در امی مهلت 3 سال، ما در 3 سال 65 میلیون پول کار کردگیم، لیکن ما همه این پول را در خودم رسخود کردگی نیستم. امی 65 میلیون دو خونه و یا ماشین گرفتگیم، دیگراش خیر صدقه کردگیم، دو کالودیس کشیدگیم، چند آدمی تورما را یاردم کردگیم، چند وزنک یاردم کردگیم. با نزدیکی از زنک که شش مردگی کودک زایدگی داره، حتی کودک زایدگی شیر سینه نداشته، پیچین میداده و یاردم کردم که برای کودک شیر بخرم، تامینش کردم. بسیار خیر میکنم، انشالله خیره ما بسکنیچنیان. همواره شما در افیرام و در امی ویدیوام گفتگیم، همین لیچنی زندگی من اویدی خیره، لیکن من نمیخواستم این آشکارا شوه. آشکارا که شد میگم که اولی به سوالاتان همتون جواب میگیرین، همتون زیق نشوین. آدمایی که چقدر میخواهین در سوالاتون جواب گرفتن، روزش میاد که شما در سوالاتون جواب گیرین. دم مومنت کمتر بر وقته. من نمیخوام در عزت نفسی یکم کس رسیدن. الحمدلله ای خونم بیرون نبرامدم، در خونه و در خودم شما میبینین که من هر روز قطعی همی 3 کودک مار در خونه. من دیگه هیچ کس زندگی نمیکنم. شرط و ضرور نیست من در یگم کس یگم چی دکزت کنم، یگم چی بگم. او شخصانی ای کاش میگم همون آدمایی که همی کار کردن، شما سیکا و صورت هوایی را میدیدین، رفتاری هوایی را میدیدین، بعد دست در گریبان میکردن، هزار رحمت و پدرت سعیده میگفتن. هیچ گپ نداره. ما طاقت میکنم، انشالله خداوند با صابران است. حقیقت روی آب میزنه، انشالله رحمان آفتاب به دامن پوشانده نمیشود. ما با پولم فخر نکردم، یگان بار ما فخر نکردم. در کماندم همون سعیده ایم، همون گپام هیچ محل نگفتم من میلیونر شدم. من در قطعی دیگر میلیونر رو گاو میزنم، قطعی دیگر رو گاو نمیزنم. خیلی گپای ما دایما نبرامده. خدای جانی شیرینی ما در حقت بمبرم که اینقدر آدما نیتای بد دارن. تک ما 2 سال شد رجیستراسیا شدگیم، نکیم هر ماه 100 بلی میخرم، هیچی نشده استم. انا که در سوال تو ما جواب میتیم. تو 2 سال شد که در شرکتی فابرلیک میکنی، کار میکنی. تو در 2 سال چی کار کردی؟ کدام سایت کتی کار کردی؟ ای کجا رکلام گرفتی؟ چه خیل تو کار کردی؟ این فابرلیک فقط خرید کتی آدم پیش نمیروه.
کار که درآمدی اول کار یاد میگیری. امی خود که بدور کردن تو باید که درباره بیزنس تمام چی را بدونی. درباره 50 بالا 100 بالا اویدی محصولات ها نگاه کنید. 2 سال شد که کار میکنه فقط خرید میکنه. خیلی بار خرید کردی ایودش نبرامدی خرید نکن. اول بفهم که تو کجا کار درآمدگی، برای چی کار درآمدگی، برای چی تو کار درآمدگی، معنای کار را بفهم، خوبیشه، نیکیشه، ضررشه، فایدهشه. 2 سال شده اگه کار درآمدگی در گروپ و پیش گپ نمیزنن، فقط چیزای در کاری خودشون خرید میکنن، همین را برای خودشون کار میگیرن. کار درآمدن، کمند ساختن، استرکتور ساختن، دیگرها را به کار دعوت کردن. آنچه که تو خریدی استفاده بردی به یک کسی دیگه درباره همین نقل کردن، خریداری کمپانی را زیاد کردن، استرکتور را کلان کردن. ای انا همین جهت شما денежный вознаграждение مکافات پولی ای شرکتی فبرلیک میگیره. پروستا شما скидка که خریداری میکنه هیچ کس شما نه آیلیگ میته نه پول انا میتسه فهمیده گیرین. پروستا شما این کمپانی میدروین، رجیستراسیون میشون، محصولات های در کاری خودشون میگیرن، فکر میکنن ای همین جهت باید уже باید آیلیگ گیرن، پول گیرن، звание گیرن. нет конечно. انشالله که به که نمیرسه آدم به آدم نمیرسه. همه شما را 6 ایول در گستینیцей سیرنا، در зали گستینیцей سیرنا 6 ایول انتظارم. مسکو به نزدیکی میریم انشالله رحمان. مسکو به نزدیکی میریم. уже به نزدیکی فرمی دن رجدینی 27 سالگی فبرلیک میشود. 27 سالگی ها دخیل من نکن. 27 سالگی فبرلیک میشود. هزار رحمت. یه فراموش نکنین که کم ترک موفق که شدین دشمناتون پیدا می شود. ای هر طرف شما را سنگ میزنن، در حقتون تهمت میکنن، برد همه آدم میکنه که صبر میکنه و به پیش حرکت کردن میگیره. عقیب دیگر راه نیست. عقیب گشتی بای میتی، همه آدمای سنگ زدگی را خرسند میکنی. تنها به پیش حرکت کنی. نپاو خواره مهربانی ما. انا ای کاتالوگی نوی ما اومدم سرازو بار زکاس کردم. ای برای خانه افهمه هازی ایو را برای شما ازور میکنم. پگاه در خانه خودم وای فای میچسبونم. ای خانه خودم پاسوده ها محصولات های فبرلیک با ابزار ایجا میکنم. انا این باشه پدرکای پیر ویشگی کنسولتانت هایی که ای روزی دوشنبه، این ای دوشنبه نه و دوشنبه آینده، ای روز یکشنبه ایروز یکشنبه رونا یک هفته پس کاتالوگ ما تمام میشود. این همی پگاه نیو دوشنبه آینده کاتالوگ ما نو میشود. پدرکای پیرویشگی новичоков نگاه کنین چیه. кондиционер для белья, кондиционер برای لباسشویی، این کپسولا برای لباسشویی رنگ پاراشوک اینه که رنگ کپسولا دیدگی در магазин ها هست که هر رنگه. این прозрачне به حد خوشرو میشوه. باور کنید عجایبات میشوه. خلاصه چی زکاس کردیم ما؟ پاراشوکی کمپانی فبرلیک، این универсальный так پاراشوک وای فراموش کردم همین شهر نامش چی بود؟ стиральный порошок кондиционер пятна водитель, так 3 в одном. Ами айкадом шарбат корейский порошок. Компания Фаберлик международная компания های. با تمام شهرها همکاری داره. کار طریق تلفنه. وقتی که شما نامنویس میشین وقتی که شما نامنویس میشین برای سوال به حد خندم گرفت. وقتی که شما من بلیط ما یه ماه پیش که خریده بودم. وقتی که شما
номнавис мешаен, фарқ надорад шумо Тоҷикистон меоед, Россия мере, ай Россия шумо Турция мере, ай Турция Ӯзбекистон меоед, гашта Америка мере, фарқ надорад. Кор тариқи телефона ягон зиёну зарар барои шумо намерасонад. Фақат бо телефон кор мекунед. И компанияи Фаберлик бо Германия, ба Корея, Япония қайси ҳамкорӣ доранд химикошон. Ҳамаи маҳсулоти мо ай Россия нест. Духёи мо ай Германия ҳай, порошоку пияднаводителомон бисёриш ай Корея ҳай. Беҳад маҳсулотҳои оригинали хушрӯ дорад. меган зоғ ай даҳани худаш тир мехӯрад. Ман ҳамо одам шидам. вақте ки ҳамо одама насиҳат кардам дар ватсапаш, насиҳати мара дига хе фикр карда ҷойҳои дар кориша буридаву ки чиҳо биромад, бар ҳазорта беақли дигар ранги худаш бовар кардан. мегӯм ки эй кош ҳамо одам хича нишон медида, ҳамо галасаҳои ай сарш мемонд ки ба шумо мефаҳмидед. бароям қа хоҳиш мекунам оида имада савол натиҳанд ки ма уже ҳамо одаме ки личности тира мебирораву як гапи дурӯғи дига мемона гап мезана, хиёл мекунам ӯ одам даже имон надорад, имонаш заифе, имон надорад. раҳмати калон аҷон картошку покушала? Молодец. Хулоса и порошок на танҳо да стиральная машина шумо метавонед ки ба и ручноям бушвед. И универсальная метавонед доғи посудоҳотона бушвед, доғи чойникотона, доғи паласотона, универсальная ҳамара доғоша меравонад. Дуюм пачкаш. иш бо барое ки рангҳои либосҳои шумо дигар нашаванд. ҳамин мара масалан ҳамин шахсе ки мада маъқул нест, дӯсташ намедорам, тамошош намекунам, листат мекунам, мегзавнамаш. зачем ҳамин одамое ки мара дӯст намедорен медроена ҳамин гапи бад нависта мештане ки иш шумо да привичка шудагиай. шумо ай ҳамин чиз худтона нишон метиҳед ки шумо дар зиндагӣ чӣ гуна зан ҳастед. не ма ҳичра намемонам. ма агар галасавоёра бимонам, ма айво чӣ фарқият дорам? ма имону мустаҳкамай, во имоношон заифай. имони ма алҳамдулиллоҳ мустаҳкамай, мара иқауқа гап намешиканад. худо ба шукр ма ай синфи чорумим қуръону ислома медонам. зачем ма изои муъмин ҳаром? я шахсера ки бигем ки ҳоли ма ҳама одама надидаму на зиндаги қадам қатиш мебиронам, шармандаш мекунам, ёки як гапи безебу, яке ми насиҳатҳои ай аввал ман намемонам. ҳамаш ҳаст, вақту соат дорад. иншоаллоҳ вақту соат дорад. так мерем дальше. анаи маска ҳай, маска барои мӯи сар апавхаро. ин мӯи сара ай рехтан мемона. ира вақти саршӯитон фақат ки рост намонен, сартона камтар ақиб мекунен, барое ки и занҷабил дорад дар таркибаш. мӯи сари шуморо ай рехтан, ай перхат мемона, так ба қувваташ мекуна, 5-10 минут меистен, хушрӯ овгардон мекунен. беҳтарин маска ҳай, арзонай, артикулша бугум то на 33-80. арзонай, леки мӯи сарда аҷоибот фоидаи зур дорад. так дальше креми отбеливатель. и ай офтоб нигоҳ мекуна, и доғҳои рӯи шуморо меравона, и рӯи шуморо сафед мекуна. крем отбеливатель для лица тамошобино беҳтарин чизай ҳам қехшруа и қайқша дарум кунам. артикулш 11 чилай. видаш ина махалияй беҳад чизи хушрӯе ҳаст ки ма постоянно истифода мебарам ай ҳами чиз. нигоҳ кунед. ягон танални дар кор нестай, автоматически доғҳои рӯи шуморо меравона.
И защищать мекна ай маршинка, ай автови джуш, ай хамай чиз защищать мекна. Хамхе хшруе хастай ки бовар мекна. И бушам хамхе приятнее, ай буш дагаб нестай. Дидем? ҳам қабои хушрӯ дора ки барои шахсоне ки доғи кӯдакӣ не доғе ки шумо да ай модарзотӣ шидагӣ вая намеравона доғҳое ки баъди ҳомиладорӣ ай хона набромада кор мекунӣ дар фаберлик ай хона набромада кор мекунӣ дар фаберлик ай хона берун бромадан дар кор нест ина мара бинед дар як криша кор кадестам дар як криша шиштам қати шумо кор кадестам анаиям креми корейский ҳам солнцезащити дора ҳам мелки машина меравона ҷои тональния бозӣ мекуна ай ира ма постоянно истифода мебарам ҳозир шумо даҳои када нишон метиҳем артикулш 1398 ай и сивороткашам ҳастай креми ночной дневноишам ҳастай ма ай ҳам маш истифода бурдагием агар дар видеоҳои ман дидагӣ бошен и як сол пеш биромада буд дар компания инам халия видиш 1398 артикулш беҳтарин чизе наё бигире шаймараки нағалта биги барыш ина да и парайрум аи мекунам и роли тональнира бозӣ мекунам ҳозир дар рӯи ма ҳамия ай адбел витил пештар дар духтараким чи нараки мебиромад наракҳои рума мекафондум баъд карочи доғош мондак ай ҳамо адбел витил кардам доғҳои рума равондак диде чӣ хушрӯ мекунад чӣ хушрӯ мекунад не ман тамом накарда беҳад хушрӯ мекунад диден мошоалло ҳай ина 1398 ҳам роли тональнира бозӣ мекуна ҳам мелки маршинара меравона ҳам ай офтоб нигоҳу бин мекуна рӯйҳои шумора так дальше жидкая мила витаминная жидкая мила арбуз с фруктовыми и барои кӯдако интересне муҳаммадҷон бура ғамам натие барои чи намихали вича гирифтам барое ки кӯдако ҳамид ҳар лаҳза агар дасташона бушуванд ҳар лаҳза кӯдако дасташона мешуванд интересне ҳами чиз бовар мекунед мебинанд уже арбуз иш ба иш биё марам ба милаи арбуз мешум барои кӯдако гирифтагӣ ман ду рӯз дар хонаи апамон ду рӯз дар хонаи худам барои ки ҷа ҳавлияи кӯдако дар квартира наместам так ана иш бошад детский гель для интимной гигиены Мустафо пожалуйста не мешайте мне иди пожалуйста меғалте нозиамиҷа брат так умма ай и серия ҳастай шампун порошок мегум гель так кондитсионер так крем ҳамаш барои кӯдакое ки айнол нав таваллуд шудагиянд иш нав биромадай барои духтаро барои интимный гел барои мегем ки тозагӣ артикулуш 3266 зубная паста комплекционный уход тоже корейский тамошобино корейская зубная паста 2672 так дальше жидкая мила малиновый барои духтарако барои духтари апама духтари ма артикулуш 2931 буш меистада даст бӯи малина мекунад и шо зубная паста детский так артикулуш да куҷо боша 2214 артикулуш
22 14 артиклуш зубная паста детский. Гел для душа мурмур. Беҳад гели хушрувай. Аи духишам ҳаст, дезодорантшам ҳаст. Так, артиклуш 886 19 886 19 буш мешинада тана. Краска для волос ҳам беҳад краскаҳои хушрӯ дорад. ҳазор раҳмати калонсоз. Дальше шампуни ботаника. Ира медонем ки и хадавоя шампун питания и блеск. 2 в 1 и хадавоя да компания харидори и шампун беҳад бисёрай. Барое ки ҳам сари мешуви хушрӯ мекуна, ҳам блеск мебахша. ҳам мегем ки ранги хел мекунӣ ки утюг кадагии сара. Артиклуш 17 18. Кадоми мара Россия занг зад? Эфир стоп шид мужской. Ҳам буш да сарад мешина, ҳам бовар кунен, ҳами хемои сара хушрӯ. Артиклуш 17 12. Дальше гел для душа и мурмур. Аи духишам ҳастай. Медонем ки духи и якум ҷо меистад дар компанияи Фаберлик. Артиклуш 81 25 беҳад чизи зурай. Дальше крапивный шампун. Ира шумо медонем ки ин натуральный шампунай. Бе ягон химикат, бо гиёҳҳо тайёршудагия, бо нами алафҳое ки фоидаоваранд. Ия чойшам зурай барои хуни гирифтагирам. Ҳамира чойш мехӯри ку ай крапива. Беҳад чизи хубай. Крапивный шампун. Артиклуш 29 14. Так, дальше средство для чистки духов и плит. Артиклуш 31 19. Барои плитаву духовкаҳои мо. Категорически бовар кунед. Ҳамаи чирка меравонад. кор маҷбурӣ нестай охир. Шахсоне ки дар зиндагӣ азоб кашидагӣ нестанд, шахсоне ки ҳама вақт тайёр хӯрдагианд, дар хонаи падар модаршон нону намаки падар модаршонро тайёр хӯрдагианд, дар хонаи шавҳарашон нону намаки тайёри шавҳарашонро хӯрдагианд, азоб кашидагӣ нестанд, ӯ одамо кор намекунанд. Ӯ одамо на танҳо дар Фаберлик ва ё дар ягон ҷо кор намекунанд. Барои ҳам қа фарзандотона ай кӯдакишон кора ёд битиҳанд. Ман ай 10 солагим кор кардагиам. Номи духи қимат Пуртужу. Так, балзам. И балзам барои мӯи сар қати шампунаш. Шампун балзам 2 в 1 и балзам. Ҳастан мӯи сари ман вақте ки сар ма мешум қина шона карданаш. Вақте ки ба и бушум осон мешава шона карданаш. Артиклуша агар мезанам 17 71. И балзам барои мӯи сар. И шампунай тамошобино. Артиклуш 19 31. Шампун балзам 2 в 1. 19 31 артиклуш. Дальше ичибуша укрепляющий балзам для всех типов волос. Балзаме ки мӯи сара бақувват мекуна барои тамоми мӯи сар. Артиклуш 79 27. Ман якум бора ира мебинам. Оли бисёр чизҳои ай Фаберлик ҳаст ки ман на ҳамаша заказ кардагиам. Накне Зайнаб, накне ух тарақ ма кор кадестам. Муҳаммад изо намекаши бачам. Инаи боша гел барои душ. Ирам буш меиста дар тана. Артиклуш 886 18. Аирам духишам ҳаст, дезодорантшам ҳаст. Беҳтарин чизе. Иқа гавза дестам.
Иқа кор кадестам. Хачко кунем замона ҳамие. И боша детский шампунь, балзам для волос. И шампунь, и балзам да таркибаш ҳастай детский. Артикулуш айсесола боло ҳай. Айсесола боло, артикулуш 2690 тамоша бинем. Чӣ ба мара нигоҳ дорӣ? Ай, кришаи дигари духтар биромадай мара шиштай нигоҳ кардам. Витамин жид камила барои кӯдако. Артикулуш 3381. Так, детский шампунь гель для душа. Нигоҳ кунед чӣ хеле удобния. И айнол плюсай. И айнол плюсай барои удобни будан. Масалан, кӯдаки навзоидагира сарша мешуби, михе меджиқи сарша шуштар мегириди. Чӣ хеле удобни хушрӯ кардагиам. Артикулуш 2792. Так. Универсальный мужской шампунь и гель для душа. Ҳамаи шампунёро ман аҳамият додум, гел дар кор нестан, ҳамаш внутри мерава. Ҳам сартона мешаванд, ҳам таноатона. Универсальный барои ҳама намуди кожа, барои ҳама. Мегӯем ки специально барои кожаи сухой, барои кожаи жирнине. Универсальный. Так. Балзам питания и блеск. Балзами ботаника. Шампунш не у балзамаш. Баъди шампун мекунен аи истифода барен. Ҳам мӯи сара ба қувват мекунад, ҳам рӯшанӣ, блеск мебахшад. Артикулша гап мезанам 8748. Так. Два в одном шампунь и балзам. Шампунь и балзам барои духтарако, барои бачако фарқ надорад. Артикулуш 1471. Нигоҳ кунед чӣ хеле бӯи гули хушрӯ мекунам. Ман ай бисёр дорум дар хона. О, бӯи гули медонен, бӯи гуле ки дар баҳор на мешукуфа, бӯи гули ҳам хеле мекунад. Иш бо дигар хегул 2 в 1 шампунь балзам. Артикулуш 1472. Зубная паста. Ҳам қамулоймаки хушрӯе ҳаста ки зубной пастои Фаберлик 117-48 и копейк места нархаш арзона. Инай хали шампунь. Ду та дорад дрынаш, ду цвета, масалан и параш тарбизи боша, и параш харбизагия. Беҳад зуван. Инаиш агар и параш инай хали и мева чином дора, и хали боша, и параш бигем ки ваяй ананасай. Рази ма шумо даяташа ҳуй мекунам. Рази интерес нишон метим. Нигоҳ кунед, да пачка ду та дора. Ва ду та иш дига бу мекуна, иш дига. Иш бӯи харбиза, иш бӯи тарбиз. Бӯи харбиза, бӯи тарбиз. Да танаш Фаберлик навистагия. Диде чӣ хеле зурай? Беҳад собуни зурай и бабаракатай. Барбаракат. Артикулша гап мезанам. Да куҷош боша артикулш? Нак Муҳаммад ту бозӣ. Артикулш куҷо да боша? Намедонам артикулш да куҷояд. Ина вод 29-21. 29-21. 28-49. چه خیره های نخود همین روزی روشن افیری من خیره باشه. تلفنی خطا اکرانش تازه که اپای خواهری. این ای صابونی دیتسکی. ارتیکلش 2971 ایرم نشان تون میتیم. دیتسکی صابونای. این ای خیلی فیگورا کدگیه. دیده چه اینترسنیه. این در پشتش فابرلیک نویستگیه. برای پدرکارم بهترین چیز. Так. Артикулш 2971. Тамом
این همیقه چیز بود من شما ده همش ابزار کردم کاتالوگی نوام نشون دادم твоя красота бесценная همه چی هست بوار کردن در همیقه برلیک دوخی ها را نیاوردین من دوخی za کس کده بودم دوخی را نیاوردین خلاصه ما در تماشابینا نمازی عصر ما خوندم با ما افیر سر دادم بازی ما پدر من خبرگیری میرم بازی خونه پدر میرم پدری من 90 ساله های کسالای در روی جوگه بازی خونه پدر میرم پدر من خبرگیری ما به پدر کلان شدگیم تماشابینا ما 1 سالگیم کار کدگی خودم به همین روزا رسیدگیم لیکن قرض فرزندی ما انشالله اجرا میکنم برای همین قش مجدد کنین بعد شخصانیت که شما میخواهین به قلعه‌های بلند برسین پلوی کلان کار کنین گفتم کو هستن آدمایی که در گرد و اطراف شما را سنگ میزنن به این گونه اگر آدما ما اهمیتیم عینانی دهنی خودمان میمونیم من SMS خواندستم در استافکا همه جا داریم شما برای کار و برای زکاس میتونین که در واتساپ ما مراجعت کنین در استافکا به همه جا داریم تماشابینا ما پدر ما هیچ نگفتم لیکن پدری ما مرا 1 سالگیم دیگه نگاه کردگی نیست ما 1 سالگیم اوچا قطعی مادرم جدا شدگیان مادری ما مرا خودش تنها کلان کردگیه و ما 10 سالگیم خودم کار کردگیم من باید هست ما در 3 ماه کانیکول می اومدیم خونه پدرم یک خبرگیری می رفتیم اوچا مرا می آورد خونه پدرم لیکن ما نمی ایستادیم ما دخترای کلان شدیم ما را امکیامون طلبیدن خونه‌شون فیروت کردن ما отношениямون بد نیست لیکن در زندگی پدری ما بای بود امکیای ما بای بود ما را یاردم کردگی نیستن وقتی شوهر برآمدیم کنشنا یاردم کردن اسابینا برای ما میبل گرفتگی بودن چلا گوشپوری طلا آوردگی بودن امکیام در تویم لیکن پدری ما مرا یاردم کردگی نیست در زندگانی ما می 3 ماه پیش بود تاجیکستان اومدگی بودم 3-4 ماه پیش اومدگی بودم رفتم 1 گالا پول دادم количествоша نمیگم بگذار پنهانی ماند پولش دادم خرسندش کردم 90 چند ساله های پدری ما ای 90 گذشتگی بازی کسال شدگی در روی جوگه های دخترها افتگیان که اوجه او قیش موندگی نیسته انشالله میرم خبرش میگیرم امروز نیت دارم که برم پدر ما خبر بگیرم و با کمبودیاشا بود کنم امینت دارم 1000 رحمت برای سخناتان انشالله میخوام دعای پدر ما بگیرم ما در شهر حصار دم ممن قرار داریم
ҳазор раҳмати калон нақ соз. духиёра овардан тамошобино, духиёрам абзортон мекунам, духии мурмур. Ай ҳама духии нежни компанияи Фаберлик духи мурмурай. Ма шуда нишон метим видиш чӣ хел видиш хушрӯвай. Ҳам қавиди хушрӯе дора ки так дадам. Диде чӣ хел хушрӯвай. Беҳад бӯи нежни дора. Аи гел для душам ҳаст, аи дизодорантшам ҳаст. Нархша рости гап намедонам, дар WhatsApp бинависен гап мезанам. Артикулш 3096. Аҷоибот духияй. Беҳтаринай бовар кунем. Анаи боша пуртужуи дуюм сортай. Якум сорташ қиматтарай, дуюм сорташ арзонтар. Иш бигем парфюмерия вадаҳай. Туалетная вода ҳай уш боша, парфюмерная вода. Туалетная вода буш 4-5 соат меиста тамом. А парфюмерная вода буш стойкия, уш стойкия буш. Артикулуш 3320. Так. Ина. Духи пуртужу дуюм сорташ. Ирам буш беҳад хушрӯвай. Монандай, кстати, да бӯи якм монандай. Копия бӯи якмай, фақат ки мани хали духӣ мезанам. Хали духӣ мезанам. Фақат ки буш 4-5 соат меиста. Суткаҳош кати намеиста. Заказ ҳамаи ҷо доставка дорем. Шумо метавонед спокойно заказ кунед. Ҳамаи ҷо доставка ҳаст. раҳмати калон. Кадом несе ки ханда мезибата фақат биханд. Иншоалло. Сайдаҷон, сад офаринат ба и дилу ҷигарат. И қагапа тоқат мекунӣ. ма бошум ба дандоно мехоҳам ихели одамора. ма беҳад духтари тез будам дар зиндагӣ. сразу хафа мешидам, сразу ҷанг мекардам. мара ҳами кор ютуб пурсабрам кард, пуртоқатам кард. мара одамои беномус, на танҳо мард, занҳои беномус мара ба қувват кардам. занҳое ки ҳамавақт ёрдамшон кардам, ҳамавақт пули мара хӯрдан, раҳмат мегуфтану неки корчаҳошон тайёр будай, ай пиштам нимихе истодагӣ будия. мара чунин занҳо ба қувват карданд дар зиндагӣ. барои ман як опыт доданд. опити ма калон шид дар зиндагӣ. бовар мекунед? И осон нест, и беҳад дардоварай. қин буд барои ман. лекин таҳаммул кардам. шахсоне ки каналшон кардам, тайёр кардам, роҳи бизнеса ёд додам, роҳи пулкоркунӣ ёд додам. нагуфтанд э духтар ту сабаб шуди ки мо инақа пул гирифтем, инақа пешравӣ кардем. корчаҳошон дар дастшон якчандташ, бовар кунед, яктане якчандташ корчаҳошон тайёр будай. и рӯзҳо гузарандаай. бовар кунед, и пулу моли дунё ай сари ҳамаи мо мемонад. некин вой бар ҳоли ҳамо одамои туҳматчӣ, вой бар ҳоли ҳамо одамое ки ба қадри хубии инсон намерасанд. баъди ин гуна муомилаҳошон одам бо қавитар мешавад. ман дигарон мумкин шояд як каси дигар дар ҷои ман мебуд, кора бас мекард, бизнеса бас мекард, лекин ман аю тоифа одамо нестам. ман ихели гап хабара тоқат накунам. ман фарда рӯзи қиёмат чӣ хел ҷон метиҳам, чӣ хел ман азоби мегӯем ки ҳамаи мо бе азоби дузахта чашидан бе ҳеҷ намедроем. чӣ хел тоқат мекунам.
این دنیای سنجش ای خداوند می سنجه کی کدام بنده ما پر صبر پر طاقت ای. ما فقط یک چیز به سر من میآید، اگر من زنی بد میشدم، اگر من زنی خوب نمیشدم، خداوند برای من اینقدر برکت و دولت نمیداد، اینقدر پیشروی ها و اینقدر موفقیت ها را توی سر من نمیآورد. خداوند میدونه که کدام بندش پر صبر چی مصیبت سری کدام بندش بیاره. خداوند به یکمش یگان کس ببخت نکنه، به دیمش این قانون های خداوند از زیدش میبرامدگی ها ادامه بسیارند. مثلا من میخواهم که ما ای همه خوشبخت باشم، فقط از سری قصر شدگی باشم، نه که این خیلی نیست. خداوند یک چیز میتیه یک چیز میگیره. خداوند بخت که داد سلامتی فرزند میگیره، خداوند خوشبختی را که داد فرزند نمیتیه، خداوند دولت که داد بخت میگیره. همه چی ایدئال نمیشود. برای همین قدر به همش صبر کردن در کار، عیبی یکدیگر را جستن در کار نیست. بگذار عیبی ما را خداوند خودش برای ما درس عبرت کنه و ما صبر کنیم و عیب ها ما خودمان پوشیده کنیم. یک از ایخ کرد، یک از اوخ کرد، چی روزها و چی کارایی که ای سر من گذشتگی نیسته، ایو برای من هیچ نیستن، ایو یگام چی نیستن. باور کنین. فقط دعا میکنیم خداوند ای تهمت ناگهان مرا نگهبان باش. تمام. در همین جا افیر امروزه مونه به انجام میرسانم. کدامت که گپی خوب نویستی، گپی بد نویستی، رحمت که وقتی قیمت بهای خودتانه دریغ نداشته در افیری ما همراهی ما بدین، مرا تماشا کردین، ویدیوهای مرا کدامت که پادپیسچکای نوین خوش آمدین، کدامت که پادپیسات کردگی نیستین در کانال یوتیوبی من پادپیسات کنین، اینستاگرامی مرا دستگیری کنین. انشاءالله بهترین روزها، بهترین پیشروی ها در پیش و به نزدیکی کنفرانسیایی با شوکه خدمت برای این مینای شخصانی که در کماند سید رجب و پروژه سیل یوسف کار میکنن شما را انتظارم. همه تونه میخوام از نزدیک با همه شما شناس شوم. به نهایت کنفرانسی گراندیوزنی با سرداری руководство کمپانی فابرلیک تاجیکستان مولوده رحمتова і کسенیا олегівна менеджери компании فابرلیک تاجیکستان برگزار میگردد. همه شما را چیسلای 6 ایول در گستینیڅه مهمانخانه سیرنا انتظارم. از звания لیدر در روی صحنه تبریک میکنیم. کنسولتان ها و سترشی کنسولتان هایی که در کماند ما کار میکنین کوشش کنین حالی یک ماه دیگه شما وقت دارین که звания لیدری گیرین که ما شما را با چک ها با دستگل های زیبا روی صحنه تبریک تان کنیم. دخترک های دیرکتوری که звания های دیرکتوری را محکم کردین همه شما را چالا و گوشپارهای برندوی سنلاین با پروبای 585 انتظار است. انشاءالله باوری کامل دارم ما همه یک کمانده مستحکم، کمانده بهترین و کمانده همه وقت در یکم جا میمونیم. انشاءالله رحمان. گپم به خدا بلند نروه. انشاءالله رحمان دشمنای ما برای ما دوست میشوند. ما برای دشمنامون دعای بد نمیکنیم. همین قیم میگیم خداوند هدایتشون کنه و شخصانی که در دیگر کمپانی ها هم کار میکنین برای همه شما صبر و طاقت خواهانم. صبر کنین. کدام کمپانی را که انتخاب کردین صبر کنین، بعد موفقیت شما به دست میارین. به صبر نمیشود. در هیچ شما در مبین 3-4 ماه بگیم که به قله‌های بلند نمیرسیم. کمی کمش در پیش خودتون هر یک فردی که در کدام کمپانی که کار میکنین کار نمیکنین 1 سال در پیش خودتون شما شانس بمونین. 1 سال условия کمپانی را اجرا کنین. فقط حرکت و پیشروی هر روز 1 روز نه هر روز کار کنین به شما موفق میشین. در مهلت 3-4 ماه در مهلت 1 سال 10 تا کمپانی که روین رجیستراسیون کشیدین عاقبت به پول میمونین، پولتون را از خود میکنین، به هیچی میمونین. بعد کمپانی ها را گناهکار نکنین. همش در عقل و سری انسانیت های عقلای خودتون استفاده برین تنها به پیش حرکت کنین. تا افیرهای آینده خداوند نگهبانتان باشه.